Moringa is 'n superkos met 'n enorme verskeidenheid gebruike. Philip Venter neem vir Rikus Nel om 'n indrukwekkende boer in die hartjie van Hammanskraal te ontmoet. Onthou om op die uitkyk te wees vir ons Sonsafari seisoenkompetisievraag en ons weeklikse kompetisievraag. Rikus, daai musiekvideo van jou hart het al so 10 miljoen views. Wat sê jy is die rede vir jou sukses? Ek skryf maar en sing maar wat uit my hart uitkom en goed waar ek lief is en passievol is. Jy het ook jou eie musiek studio waar jy opnames en foto's doen. Is dit net vir jou eie gebruik? Dit was aanvanklik, ek het Harde Kole Studios nou gestig net vir my. Ek het dit nou oopgemaak vir bietjie breër gemaak. So baie van die Afrikaanse sangers het al by my kom opneem. Ons besoek vandag 'n dame wat met moringa boer amper 'n gewas wat so talentvol soos jy is. As jy hoor wat mens alles met moringa kan doen, is dit amper ongelooflik om te glo. Maar het jy enige ervaring, weet jy enigiets oor moringa verbouing? Ek het toevallig laas jaar, Philip, toe raak ek ook so sekerig en goed, en toe 'n vriend van my, sy naam is Wins, vir my vertel, jy moet die goed drink. Elke oggend drink hy dit nou. Wins is nou baie ouer as ek ook goed. En hy sê daai ding help net vir alles, jy weet. Baie mense glo jy hoef net daai te drink. Jy weet ek dink hulle maak so kapsuletjie net vir jou. En jy weet daar hoef jy nie, want baie mense drink klomp aanvullings en goed baie keer en hulle reken nogal daai ding het so lank lys net so wat hy nou goed is vir jou, jy weet. Ek weet onder andere is hy baie ryk in Vitamine C en antioksidante en hele hoeks, maar my vrou is ook baie lief. Hulle strooi dit so oor die pappe in die oggende. Maar die kapsules dink ek is beter want hy vir my is hy nie so baie lekker nie. Nee, kyk selfs met die kapsule, ek het vir hom nou gedrink al. Hy jy weet as hy in is, is dit fyn om hom in te kry. Om hom in te kry is die storie, maar hulle sê mos enigiets wat hom sleg beroep, is dan goed vir jou, jy weet. Mabuang, die formidabele vrou en visionêre boer aan die stuur van Lefakong Farming, staan gereed om die manne tussen die moringa bome te verwelkom. Mabu, sê vir my, wanneer het jy besluit om te begin boer? I started farming in 2016, but we started here not with the Moringa project. We started doing your spinaches and vegetables and, your crop production. My first big break came in when I applied at the lottery and they actually gave us the money to be able to start this farming project. Hoekom het jy begin boer? I used to work in corporate and I wanted to do something different when I turned 40. So I decided then to turn into farming. I'm not a farmer by profession, but you know what? I'm passionate about food security and, livelihoods of people out there. So I thought, well, there's a piece of land at home. Why don't I use that and turn it into an opportunity for myself, A, to be able to make money, and B, to be able to mentor other people and create jobs in my community. Die moringa, hoe het dit gekom dat jy besluit het om met moringa te boer? I looked at the beneficial properties of the actual moringa. I looked at how I can then enhance that. How can I then do value-added products with it? Other than that, it's also about how we can also empower communities. We live in a world where there's malnutrition, there's HIV/AIDS, we've got cancer patients, blood pressure patients, and if we have an alternative medicine that they can actually consume, that's actually better instead of always taking chronic medication. So I looked at it from that angle, how to save lives and enhance people's lives and make them better. Hoe werk die besigheid? Here we've got, I've partnered with the Cocktail Department under the CWP program, which is the Community Work Program. The spin-off is that government pays for the workers, so they'll give me in a week 15, and then they come here. I do mentorship. We do farming. We teach them how to farm, how to process moringa plant, the whole value chain. I've also got my own people, 2 people that I pay that run the farm, and also we've got students that come and do the experiential learning. So everything that's happening on this farm is actually integrated with government, civil society, and the local community. And that gives us an opportunity to be able to empower others while we're creating jobs and creating sustainable incomes for them and also sustainable economy. Maar kom ons gaan kyk hoe lyk jou verbouing van jou moringa asseblief. Okay guys, this is what the moringa trees actually looks like. These particular block and trees were actually planted in December, and just look how big and healthy they are right now. Ja, nee, hulle het al wat 2+ meter gegroei, is lekker hoog. Ja, is lekker hoog. Baie hoog, ja. So, vertel van my,
Watter dele van die moringa plant kan mens gebruik? All parts of the moringa tree are used. So for instance, here at Lefakong Farming, our focus is agro-processing. So we literally use mostly the leaf, which is hand-picked by our women and youth in the Bosbas community, dried out, and we do agro-processing of our value-added products. Currently we do capsules, tea bags, health salts, we mill powder, and we're also doing oil. We've also got a moringa distilled gin. So that's one of our actual byproducts that we came up with. Yeah. Skus, ek wil ook net vir vra, groei die boom oral? The weather must be right. The weather conditions got to be right. So right now, because it's winter, the trees do not grow. But in summer, they grow up to about 5-6 meter high. So when you want to be going into this moringa field, you need to look at your temperatures, you need to look at your climate. Soil is not a problem, it can grow in any soil, but the critical issue is it needs heat. So the more heat it has, or sunlight, then the more it grows and you can get your maximum yield out of it. Sê vir my, en as jy nou so harvesting goed, vat jy omtrent die hele boom weg, los jy 'n stukkie oor? We just strip down where there is the green leaf, right? And where there's the yellow leaf, we also strip down for discarding. But we actually leave the top part of the tree so it can be able to grow out fresh again. Ja, makes sense. Ek weet hy kan verskriklik hoog word. Top jy hom op 'n stadium en laat hy nie te hoog word nie dat hy darm met die hande arbeid gepluk kan word. We allow it to grow long. Up until a certain stage, but it also depends on what we want to do with the actual moringa. So if you allow it to grow that long, you want to then be able to harvest seeds from it, But if you want to do leaf production for your agro-processing, you can then chop them down to 1 meter high every winter. Jy het nou genoem van die sade. Kan mense die sade ook gebruik? The actual seeds actually give us oil. So we've got an oil press machine and we actually press oil with that. And with the actual seeds, you get seed cake where we can then do animal feedlot with it. The actual oil is used for cosmetics primarily, and the seed is also used for water purification. Okay, as dit nou die hele boom nou al, jy weet, deurgewerk. Ek wil by jou weet, die wortels, is daar nou 'n kans dat hy iets met dit ook kan doen? Oh yeah, every part of this tree is beneficial. With the actual root, we've done a study where you can actually use it, agro-process it to do a male Viagra. What? Yes, so it's a natural male Viagra, which actually comes from the moringa root, but not the whole part of the root, but parts of the root are used for that, Waar daar 'n wil is daar 'n weg. Na die handelsflitse vind ons meer uit oor die produkmoontlikhede en voordele van die veelsidige spesialisgewas. Welkom terug. Dis tyd vir ons eerste kompetisievraag, die weeklikse kompetisievraag. Waar is Lefakong Farms geleë? WhatsApp jou antwoord, jou naam en van in jou tuisdorp na 060 458 8483. Die wenner kan 'n geskenkbewys van die plaaswinkel of 'n eksemplaar van Nisboere loslaan. Die wenner sal op ons Facebookblad bekend gemaak word. Kom ons sluit by die moringa kenners aan. Gerard, julle het na Laagveld toe gekom en 'n produk in ons beskikbaar gesit, 'n biostimulant, maar iewers het julle die waarde in moringa gesien. Verduidelik vir my. Dr. Nicolaas Voidel van Oostenryk, hy het 'n navorsingsprojek in Nicaragua gedoen, wat is 10 jaar navorsingsprojek wat hy ekstrakte uit die plant uitgemaak het wat die natuurlike bestanddele wat in die plant voorkom, die aminosure, die immuunweerende eienskappe en die groeieienskappe van die plant geïsoleer het en dit in 'n plantvoeding of 'n blaarvoeding oorgedra het in landbougewasse. Nou die produk wat ons van praat is Mobistim. Ek weet julle het nou onlangs dit reg gekry om 'n M-registrasie op die produk te kry. Maar wat se voordeel hou dit in as jy die produk toedien vir 'n gewas? So die moringa plant se vinnige groei is as gevolg van die sitokinine of die groeihormoon wat hy in die groeipunte veroorsaak. Sintetiseer. Nou ons onttrek daai groeihormoon, sitokinine, en dit word dan toegedien op die plante. Wat dan lei na verbeterde groei, groter opbrengs. En al die eienskappe wat moringa aan mense gee, verhoog die immuniteit, beter gesondheid, beter voedingsprofiel. Daai eienskappe word ook aan plante gegee. So help dit ook dan vir abiotiese stres. Met ander woorde, as dit warm en koud is, lae immuniteit en daai goed is, so dit sal dit vir dit ook help. Ja. Kyk, moringa het 46 antioksidante. Ja. So
abiotiese stres veroorsaak 'n suurstofkrisis, so vry radikale wat in die plant is, dan daai antioksidante veg dit teen. So dan groei 'n plant beter wanneer daar 'n bietjie droogte is of wanneer dit koud is of te warm is. Ja. Okay, ja, sê 'n bietjie vir my en dan hoe dien ons nou die produk toe wat julle nou ontwikkel het? Dit kan deel wees van 'n boer se spreiprogram wat hulle as 'n blaarvoeding of 'n blaaraanwending aanwend. Is dit 'n enkel toediening, is dit meermalige toedienings? Jou maksimum voordeel wat jy kry is as jy dit op 3 aanwendings deur die lewe van die gewas aanwend. Ja, so ons hoor nou en ons weet dis nou 'n redelike nuwe produk. Is daar al 'n bietjie proefwerk gedoen om te bewys, jy weet? So oor die afgelope 2 jaar wat nou gelei het na die produkregistrasie toe, het ons oor 15 verskillende gewasse getoets. So daar het ons 'n opbrengsverhoging gekry van tussen 25 en 65%. Sure. Dr. Ashwell, waar pas jy in die Moringa projek in? So apart from the research that we do around Moringa, one of the university mandate is to transfer technologies that would have got through that research to the communities that are planting Moringa. So we then identify those and we come on the farm and we implement whatever outcomes that we find in our research. Dokter, sê 'n bietjie vir my, watse waarde sien jy in Moringa? First of all is probably to address the issues of food and nutrition. So the nutrition part of it is very important, not just to feed the stomach, but get the nutrients out of it. Yeah. So we've been making a lot of products out of it. For example, the leaf can be milled into a powder. Then that powder can be packaged into capsules. It can be also be packaged into different other formats, like your normal sachets, your soups, your pestos, and then the seed we use it in many different industrial applications. Dokter praat nou eintlik in jou spesialiteitsveld ook skalk. So as jy 'n bietjie sê oor die voedingswaarde en ook die kosmetiese gedeeltes, sal jy 'n bietjie vir my daar aan sit kan gee? Wat baie belangrik is hierdie is natuurlik 'n voorbeeld van plantvoedsel. Plantvoedsels is baie goed in die opsig dat hulle die opneembaarheid van die voedingselemente in die liggaam bevorder, want hulle het 'n pH-effek in die liggaam. So die pH-effek maak dat die selletjies in ons liggame al die voedingsstowwe kan opneem en al die afvalstowwe wat hulle moet kan uitskei. So dit is die baie goeie proses wat gebeur en veral met Moringa wat nou natuurlik al die vitamiene en minerale het wat makliker opgeneem word. Skalk Laveld doen die Genesis voedingsproduk. Dink jy dat Moringa waarde kan toevoeg tot daai produk? Ja, verseker, veral in terme van wat ek nou net genoem het oor die opneembaarheid van al die voedingselemente. En dan ook baie belangrik is die vesel. Baie plante die vesel wat hulle bevat is krities belangrik want dit is in die moderne dieet is dit die een element wat amper totaal afwesig is met al die verwerkte kosse. So die vesel is krities belangrik. Dit voed die mikrobes in ons liggame, dit verbeter die fisiologie, dit verbeter die immuunstelsel. Dr. Ashwell, watter deel van hierdie plant se peel word nou eintlik gebruik? The pod is utilized at 2 different stages. Yeah. When it is immature and young, usually they can use it to chop it into salads. But when it's mature like this, it produces round brown seeds inside. Yes. So what we do is then when it's dry and mature, we take out the seeds and then we press them for oil. Hoe weet 'n mens of die peel reg is om geoes te word? So usually what it does, it turns brown. I think like if you see something like this, yes, and it also cracks on the edges. Ja. Dan let my krag nou hier gebeur, mater. Ja. Jy sien daar gatte. Gebeur die dinge nou. Ja, daar is die saadjies nou mooi, jy sien. So when we put them in the press, what we want is this part. Yes. So we do quality control, check how healthy it is, and then we grade them according to different grades. Dokter, hoe dit vir jou nou gevoel om iemand soos Mabo te kon mentor, jy weet wat nou so suksesvol en goeie besigheid te het? Yeah, I must say it has been an exciting journey. Working with Mabu on a day-to-day and giving her advice, but we also learn a lot from her. So it's a two-way thing. But I must commend her passion and also her skills that she brought in when she started the project. So yeah, to me it was an exciting journey. And I'm happy to be part of such a successful project. Boer Boon se groeiboks gedei met mening. Kom ons gaan loer.
Die kyker wat die hoeveelheid boontjies in gram wat die behandelde groeiboks aan die einde van die seisoen gaan oplewer regraai, sal in aanmerking kom vir ons seisoenkompetitieprys. Sonsafari kaartjies vir 'n gesin van 4. WhatsApp jou beste raaiskoot, het sy in gram of kilogram, jou naam en van en jou tuisdorp na 060 458 8483. Gereed vir 'n leidraad om jou raaiskoot meer woema te gee? Luister hier. Daar was 10 plante in Boerboon se groeiboks, elk met 'n gemiddelde peelgewig van 122 gram. Net hierna kry ons die geleentheid om die verskeie moringa produkte wat as toegevoegde waarde deur Lefakong Farms vervaardig word onder oë te kry. Welkom terug. Kom ons vind meer uit oor die moringa produk en die ondersteunende rol wat die regering in Lefakong Farms se sukses speel. Maar ek hou van wat ek nou hierso sien. Die grootste ding wanneer mense by boere kom is hulle is ongelooflik goed om iets te groei. Maar daai gedeelte van jy het 'n afneem van 'n produk nodig en jy het 'n klomp produkte hier op die tafel neergesit wat jy 'n ware toevoeging doen. Dit is tog waar die geld lê. So vertel my eers 'n bietjie, wat het jy alles op die tafel? Okay, Philip, so basically what we do from farm to package. Yeah. So we own the value chain here at Lefakong, right? With the raw material that's dried, the dried leaves, we actually then do your tea bags, moringa health salt, capsules, powder, and moringa distilled gin. Now, all these products that you see here are moringa, but it's a different way of us saying to the consumers, you've got an option. Watter van hierdie produkte is nou die mees populairste? Well, you know, alcohol sells, so it's clearly the gin. Oh, okay. Except for the gin. Well, then it's the capsules and the tea bags. Okay. Yes. So, jy het dit nou reg gekry om hierdie verskeidenheid van pragtige produkte aan mekaar te sit, maar hoe verkoop jy? Doen jy aanlyn verkope? The people buy from our website. We have a website which is live and active. We have a distributor who distributes the products for us. We are also listed with major online e-commerce stores. David, jy is nou deel van die gemeenskapsprojek wat nou by haar aangesluit het. Hoe pas julle in die groter moringa projek hierso? What we do from the part of the Department of Agriculture is to provide technical support to the project as well as financial support. We also have a competition where female farmers compete in terms of their production. So this project was one of the projects that won the female farmer. And then it was awarded 1,750,000. Yeah. That can be used for infrastructure development, and the other 750 was also deposited to the farmer's account to be used on the project. Ons wil graag hierdie projekte moet suksesvol wees en mense moet erkenning daarvoor kry. Maar vir die groter gemeenskap, wat se voordeel hou dit vir hulle in? You know, we have also beginner farmers who are engaged in planting moringa. So this project is one of the projects that those farmers, because of a very small scale, they can also come here for actually marketing. Then this project is a feeder project to assist those farmers. David het net ook vertel van die prys wat jy gewen het, jy weet, en die geld en hoe het dit jou beïnvloed? First of all, it was exciting for me to have won that prize because I just started Moringa 2017 and 2018 then I won overall female farmer Northwest Province. And the thing is that the money has come back in. We've started doing the infrastructure where we'll actually have our own factory on site, have our machinery placed in there. So we are still busy negotiating with government on how we're going to then roll out that money. But in terms of the community, it was for me the upliftment of the women and youth of the Boss Plus community, right? So we could be able to empower them, create jobs, you know, sustainable economies, and also be able to do a sustainable project. Because without the human element of it, you cannot have a sustainable project. So this community and this project are a collaboration and integration of how we can actually go to the next level as Lefakong farming and as a community of Boss Plus. So wat is die pad van hier vorentoe? Hoe sien jy die besigheid verder? In the short term, we're looking at actually having more access to markets for our products. But we're not limiting it to this. We also do contract manufacturing for those who wish to bring their moringa here and for us to agro-process for them. So they can also be able to do their own products. So every cent counts in the business.
And also I'm looking at the export market. So currently we are busy trying to certify the trees organic, so that would then give them a premium price out there in the export market, because that's one of the requirements. And we're trying to see which product could fit in where. For instance, in the USA, they call the powder green platinum. So that's a good market. But again, we'd have to make sure that we've got enough quantity to be able to service those export markets. So that's hence we're having the feeder farmers and community involvement, and those who have farms who can be able to feed the raw into our whole project. Daar's nou baie mense wat na hierdie program gaan kyk en sê, "Oké, nee, dit lyk my nou iets wat ek wil doen." Wat sê jou advies aan hulle wees? Waar begin 'n mens? Okay, currently I am the president of MDASA, Moringa Development Association South Africa. So that's where they will be the starting point, whereby they can contact us and we will then put them onto mentorship programs and orientate them everything about Moringa and where they'd like to fit into the value chain. Remember, there's the primary, which is the planting and the raw leaf production, and then there's the agro-processing, manufacturing, where we can say, where would you like to fit in the whole value chain? And also, what would you like to do? Would you like to do seed production or leaf production? So, you know, it's that kind of journey we'll take them through so they can be able to make an informed decision should they wish to take that journey with Moringa. Ek wil net vir jou sê baie dankie vir die dag. Jy's 'n inspirerende vrou wat regtig waar baie doen vir die gemeenskap en geleenthede skep. Wel gedaan. Dit is nogal 'n aangename verrassing gewees, Rikus, hierso in Hammanskraal. Ek het nou regtig waar nie gedink ons gaan so 'n insiggewende dag beleef. Nee, verseker. Ek het so baie geleer vandag, jy weet, van die moringa boom en hoe wyd sy spektrum is. Ja, ek meen jy kan so baie met hom doen. Wat vir my so indrukwekkend was, sy het 'n klomp arbeiders daar wat sy betrek het, maar die respek en die gesag wat sy by hulle het. En dit is nie omdat sy streng teenoor hulle is, maar sy gee vir hulle die verantwoordelikheid. Sy sê, as jy by my werk, neem jy die verantwoordelikheid en jy kry eienaarskap. En ek dink dit is die regte manier om met mense te werk, as jy wil hê hulle moet verantwoordelikheid vat oor dit wat hulle moet doen. Afgesien nou van jy weet, van die produk self wat ons nou geleer het, soos wat jy nou sê, is vir my absoluut haar passie. Nou, ek wat nou in die musiekbedryf is byvoorbeeld, maak nie saak wat jou besigheid is nie. Ek dink dit is 'n les vir my vandag, en ek dink vir elke mens daar buite. Ek meen, as jy sulke passie het soos wat sy het, dis aansteeklik, dan moet jy een of ander manier sukses bereik in wat ook al jy doen. As jy wil hier kom boer en jy maak foute op jou boerdery, is dit 'n baie goedkoop fout wat jy maak. En dan van hier af, dan gaan jy na jou plaas toe. En gaan spandeer jy jou miljoene dae. Dis 'n stepping stone. Ek weet nie waar Afrikaans vir dit is nie, maar Groenvingers, ek laat 'n plastiek plank vrek. nee, maar jy gaan nie kolleer by die prous. Skouer aan skouer.